Ya, hello, apa kabar teman-teman? Oh, ini udah live nih. Udah live. Apa kabar? Apa kabar? Ntar dulu, gue ngurus revisian dulu. Enggak apa-apa. Oh iya. Aku sapa teman-teman dulu. Yes, apa kabar teman-teman? Ya, malam ini kita lagi di restoran ini namanya susah kayak aku panggil ya. Kepala Manyung. Ya. Lagi mau makan sambil soft rebranding of Kang Ibi TV gitu. Itu ceritanya. So hari ini I'm here with my boss man. Halo. Tolong Mohan. kenalan sama Mohan. Halo. He was my lecturer when I was doing broadcasting and so he's my lecturer. Bohong. Bukan siapa-siapa, cuma temen sharing. Gitu, so we are here, kita mau makan malam sambil ngobrol, chit chat lah, bahasa English chit chat, just this chit chat, gitu. Dan tapi makan itu udah mulai dinginnya, kayak kita urus mulai makan karena dari tadi aku lihat makan itu salivating, fresh. Kalau kalian punya waktu, you guys have to come and try this. Ya, If you don't taste it, you don't know what you are missing. gerakan makan ikan. Ikan. Apa tuh? Ya. Kepala ikan ya? Iya, Iya. gerakan makan ikan apa ya? Inggrisnya tuh gimana? English tuh? is fish, of course. Steamed fish or roasted fish or. Fish walk. Masa fish walk? Fish gak punya kaki kan? No. I mean, it's a movement to eating a fish. Yeah. Okay, we are art. We are just eating fish gitu. Please join me. Ayo kita sambil makan ya, gengs. Ya. Ini enak banget lah. Harus join. Karena mereka gak lihat. Gak bisa ngerasain kan? Ya. Rugi. You have to come here to know its taste. Ya. Aku penasaran sama ikan ini tuh. Sebenarnya ikan ini ditangkap di mana ya? Karena aku tahu Ya di laut lah. Laut jauh dari. Ya di laut lah, Sean. Kalau kita di daerah Ancol, ya oke. Ancol. Tapi ini di mana? Ditangkap di, nggak tahu ada sungai di Depok atau gimana. Hmm. But whatever is very sweet. Iya. Tapi enak kan? Ini enak nih. Jadi, kita mau ngobrol apa ini? Ya tentang sepak bola, everything lah. But because Kang Ibi TV is all about lifestyle, about sport, about makanan khas Indonesia. Kan sekarang saya udah jadi orang Indonesia, so we have to talk tentang makanan Indonesia. Sekarang saya lagi makan daun papaya. In Africa it's very unthinkable, but here it's manis. Apaan manjus? Manjus apaan? Bahasa apaan manjus? Itu bahasa Jakarta ya kan? Iya. Itu bahasa Betawi. Ngarang habis. Nah, Sean, kasih tahu ke teman-teman dong. Nah, kenapa namanya Kang Ibi? Padahal nama lu Sean. Iya. Nah, coba Sean, it's a foreign people, you know? Iya. Ya kan? Nah, itu ya Ya, dari luar. Tapi Kang kan Sunda. iya. Ceritanya panjang. Saya ke Indonesia 2005. Terus purpose saya ke Indonesia itu buat main bola. Jadi sampai Indonesia itu tempat yang saya main tim pertama saya di Indonesia itu di Bandung. Jadi semua teman-teman saya punya 90% orang Bandung. Ini Persib. Enggak, Persikam. Oh, Persikam. Ya, di Kabupaten Bandung. Jadi mereka udah kayak keluarga ke saya. Sekarang saya punya papa angkat namanya Pak Akang. Jadi aku lihat itu semua orang di daerah itu tahu saya anak Pak Akang. Ya, jadi aku lihat lebih enak dong kalau aku diambil nama Kang Ibi gitu kan. Saya udah jadi orang Sunda gitu. Ya udah gitu juga aku juga suka nasi timbel sama makanan Sunda, ya udah Kang Ibi aja. Oh, Kang Ibi aja. Ya, itu cerita di balik nama itu. Oke, berawal dari bola. Iya, bola. Bola, terus cinta Indonesia. Suka banget sama Indonesia. Ya. Nggak mau balik lagi. Balik tapi ya aku tak coba balik, tapi kesana itu aku lebih rasa Indonesia kayak kampung aku sendiri. Jadi dari semua orang from Indonesia. Gimana? Kayak gimana? Saya ke Nigeria
libur. Saya punya rencana mau libur 3 bulan. Oke. Tapi sampai sana itu 1 bulan itu saya udah mulai kangen pas Indonesia lagi. Tadi aku rasa gimana ini ya, jaga-jaga karena sebagai cowok itu kamu harus punya kewajiban mungkin cari bagaimana kamu dapat itu dari mana lebih nyaman gitu. Saya udah pernah di Belanda, udah pernah di Arab Saudi, udah pernah di Dubai, udah pernah di Switzerland, tapi selama saya masuk ke Indonesia itu rasanya beda. Feelingnya beda, kayak aku lebih nyaman di sini. It's like this is where I really belong gitu. Tapi kalau gue banyak ngobrol sama orang luar gitu ya, pasti orang luar yang let's say orang Europe, orang Amerika atau misalnya dia Kanada gitu ya, maksudnya terus tinggal di sini, stay di sini, pasti omongannya sama kayak lu jawabnya. Iya, karena it's because the people is warm, because the people betul have a good smile. Kayak betul. gitu tuh. Di Indonesia di sini itu satu pengalaman saya punya di Indonesia yang saya bikin aku jatuh cinta sama Indonesia adalah semua orang Indonesia itu susah ketemu orang yang gak baik, aku gak bisa bilang jahat. Ya tapi itu jadi satu hal yang saya juga gak suka, karena aku orangnya yang suka kalau saya punya salah kasih tahu aku dong. Aku rasa gak ada manusia yang sempurna gitu. So pasti kita tinggal bersama itu pasti aku punya ya kelakuan yang kamu gak suka. Lebih enak kamu kasih tahu, tapi demi kotsi banyak orang mereka gak suka bilang gitu karena mereka gak mau bikin tamu marah-marah kayak gitu. Itu yang jadi lucu. Ya tapi all the same Indonesia is a unique country. Ini tuh ada beberapa teman-teman gua. Oke, masuk. Oke, Muhammad. Oke. Ya. Rifki, Kikoy, and then I see Dimas, and then say hi dulu. Hi. Hello friend. Ya kesini aja. Lihat sini aja. Let's eat. Ayo ikut Kang Gibi makan. Nah, Son, apalagi Son yang kita mau obrolin hari ini? Khususnya nih ya, karena lo kan dekat banget sama dunia bola. Exactly. Nah, apa sih yang lagi nih hot issue-nya nih sekarang bola nih? Lu tau nggak maksudnya? Kemarin tuh malu banget sih, kalah 8-2. Iya, ya Allah, gue tuh sama si Kikoy itu tuh gue sampai dihina-hina tuh gue sampai kata kan ada hashtagnya tuh kawal terus kayak gitu tuh 82 gitu kan. Gue selalu berkilah ya tapi kan dulu juga pernah kalah sama Bayern Munchen, tapi yang kemarin sih 82 malu banget. Iya. Itu tuh opini lu tuh kasih tahu tuh ke dia tuh. Ya, friend, sepak bola itu kadang-kadang nggak tahu siapa ya kasih angin dimasuk ke dalam. Makanya orang English bilang football doesn't know who pumped it. Ya udah dari berapa bulan lalu itu emang Barcelona udah benar-benar jelek. Mereka punya banyak masalah internal. Setuju. Dengerin tuh. Setuju. Banyak masalah internal. Lo lihat tuh diketik lagi 82. Kawal terus 82 ya. Apa gue bilang? Bagus, friend. Loh, bagus karena Barcelona mereka terlalu belagu. Good for them. Good for them. Gue dikeroyok. Iya, good for them. Gitu. Karena kamu lihat juga kalau Barcelona main lawan tim yang lebih kecil itu mereka semangat luar biasa. Sebelum game itu, aku punya satu teman namanya Mohamed Lawa, dari Afrika Selatan. Ya, pemain sepak bola juga. Dia teman saya dari kecil. Terus Mohamed bilang, ya Kingsley, tahun ini aku gak percaya Barcelona. Aku juga gak percaya Bayern Munich. Aku bilang, bro, kamu salah. Dari semua tim aku lihat itu, tim yang paling main kompat itu Bayern Munich. Aku ada di Facebook, I can still bring it up, people will see it. Who said it long time. Aku analisis aku kasih itu jadi benar, because it's like Barcelona, Bayern Munich is a very very compact team. They are very very good in fighting together, defending together, attacking together. Tapi Barcelona on their own, semua tergantung ke Messi. So which means no Messi, no show. They are ready to
gak ada Messi jadi no show. So kawal 82 terus. harus Ya, tapi setuju sih maksudnya. Ya, gua harus ini juga ya, harus sportif juga lah. Oh, oke. Siapa tuh? Ya ini Jun Hyat. Oh. Saya saya asli dari Nigeria tapi sekarang udah jadi warga negara Indonesia. Oh, Karena iya. saya cinta Indonesia. Saya cintai Indonesia. Kok cintai apa? Cintai. Saya cinta Indonesia. Oh, Jadi gitu. saya udah jadi warga negara Indonesia. Kamu juga tahu sebagai aturan government orang nggak bisa dua nationality. Jadi aku udah kasih yang Nigeria ke Nigeria sekarang udah jadi dari kepala sampai kaki orang Indonesia. Ya, aku pasti kamu perlu tahu ya. Apa tuh? Saya udah jadi WNI. Iya, gua nggak tahu. Udah tahu sekarang? Enggak, Barusan kamu tahu? tahu tadi. Oke, good. Yes, Kikoi. Indonesia is beautiful gitu. Ya. Indonesia, when you come to banyak orang yang di luar itu, banyak teman-teman di Afrika, di Amerika, di Eropa, mereka suka tanya Kingsley, kenapa ini, kenapa itu, aku bilang that you have to come here and feel it. When you come here, when you see it, you know it. When you come, you eat. Kamu lihat ini nasi merah kayak Ya. gini, sama good fish. Betul. Bawa kamu ke Bali, then you know what Indonesia is all about. Ini kan, gua pernah bilang juga. Gua tuh kalau makan sama teman-teman gua pasti selalu bilang, gua nggak tahu ya, bukan yang memuja-muja ini, tapi yang namanya masakan Indonesia itu enak banget. Banget, ya nggak sih? Makanya juga Indonesia dijajah. Iya, Mau iya. diambil rempah-rempahnya. Aku udah kayak di Jepang itu. Orang Jepang itu mereka cuma makan kayak okay, you eat to stay alive. But when you eat Indonesian food, there is a taste. Taste it too. Wow. Ya kan? You feel it, you feel alive when you eat Indonesian food. Jadi, so mungkin satu hal yang bikin aku jatuh cinta mungkin itu gara-gara masakan Indonesia. That is possible because when you go to any place, you don't feel like eating anything kalau gak masakan Indonesia itu. Kalau udah biasa kayak kamu, itu susah. Kamu bisa adjust ke mana-mana. As an African, as a Nigerian, makanan aku itu fufu. Okay, tapi ada restoran fufu di Jakarta, but I don't eat fufu all the time. Ada I just yang eat nanya, once in a while. Ada yang nanya, Bang, bisa bahasa Sunda gak? Coba tes. Ya, Tes. Atu nuhun. Ya. Ah, Terus apa lagi? Atunun apa atunun? Saha. Oh, Saha. Saha pemain Manchester United dulu. Iya. Samperansan. Oke. Nah, makanan pertama lu yang lu coba di Indonesia itu apaan? Itu nasi timbel. Nasi timbang. Wow. Sampai besok itu saya masih doyan. Iya. Itu makanan yang kalau aku gak makan itu bikin aku entah. Panggil su. Kikoy ini Ya, orang Jawa Barat. Orang Jawa Barat, oke. Iya. Mana Koy? Subang ya, Subang ya. Subang. Saya udah pernah ke Subang. Suka sering ke sana main bola. Suka juga main ke Pelabuhan Ratu. Pak Joget Dangdut. Pasti Kikoy tahu Pelabuhan Ratu. Ya tahu lah. Dia Aku kesana makan ikan bakar di pantai. Terus. Lanjut lagi Son. Nasi timbal. Terus apalagi yang lo suka dari Indonesia selain makanan, orang-orangnya yang Ya. friendly. Kalau di Afrika itu daging bakar itu yang alias sate itu. Kalau di Afrika, secara Amerika berarti itu beda. Tapi yang di Indonesia spesial. Maksudnya bakarnya gimana kan pasti pakai api juga. Pakai api ya, tapi kalau di Afrika itu daging itu harus dikasih bumbu dulu. Jadi dijemur biar kering. Lo bukannya di sini juga kayak gitu? Bukan. Enggak. Di sini kayak mungkin sate ayam, sate kambing gitu. Enggak dikasih apa-apa lah. Dibakar baru dikasih
Tapi kalau di Afrika itu dikasih bumbu dulu, baru dibakar. Kayaknya gue kalau bikin ayam bakar juga gitu deh, Son. Oh ya? Dikasih bumbu dulu, terus baru Tapi- dibakar. Enggak, maksud saya itu kalau kamu jalan mungkin di jalan mau beli sate itu pasti kamu lihat itu belum dikasih bumbu apa-apa. Emang gitu ya? Iya, Emang gitu? iya. Tapi kalau di Afrika itu cara bikin itu beda. Kasih bisa kayak gitu dioles, ada bumbu kacang kayak gitu dan jemur. Kalau mau bakar itu malam harus disiapin dari jam 2 siang. Lama banget deh. Dan itu masuk Maggi cube semua itu. Kalau bakar itu wah. Kalau kamu gak punya sabar, kamu bakar satu, kamu makan satu banget. Karena enak banget. Tapi gitu. yang Indonesia itu beda. Itu beda. Hmm. Itu beda banget. Iya, iya. Dan itu spesial. Dan kalau lo mau makannya pas malam, dijemurnya dari siang. Iya, Kayak baju ya. kalau baju. Betul. Kita orangnya. Di mana? Nih kayak masnya nih, mau makan, udah pasti tinggal nyiapin nih, ya kan? Mas mau makan apa? Nasi goreng. Oke, saya bikinin gitu 15 menit jadi. Sudah, Iya kan? iya. Dia mau bikin ayam bakar atau ikannya tadi cepet, iya kan? Nah, kenapa di Nigeria lama? Ya, itu udah jadi budaya Amerika gitu. Oh, Kalau iya. mau masak harus kayak gitu. Harus persiapan itu karena makan di Afrika itu is a very big business. Gitu. Itu kalau dijemur nggak hilang tuh makanan ya? Iya, enggak. Masalahnya ini ya. Kalau aku ke rumah kamu, Iya iya iya. kamu kasih aku makan, habis aku pulang aku sakit perut. Wah, berarti kamu bukan teman yang baik. Jadi kalau mau bikin makan itu harus special care. Take a lot of time bikin itu. Banyak restoran di Afrika itu kamu ke sana makan itu udah siap. Cuma mungkin dihangatin kasih ke kamu gitu. Bukan kayak di sini mau makan nasi goreng gitu di depan kamu di semua enggak. Kalau di Nigeria bukan kayak gitu. Gitu. Dan Nigeria itu negara yang punya banyak rasa. Makanan Amerika itu wah banyak rasa gitu. Jadi aku bisa jatuh cinta sama negara ini gara-gara makan itu jadi aneh karena sebenarnya itu masakan Nigeria itu perfect banget. For example, sebelum aku di Indonesia 2 tahun sebelum pulang ke Nigeria, 2 tahun itu aku gak makan nasi goreng. Tapi pulang ke Nigeria itu aku pengen makan nasi goreng. It's crazy. Yeah. Masa kata si Udah pernah ke Bandung? Iya mas, saya tinggal di Bandung berapa tahun? 6 tahun. Saya tinggal di 3 tempat di Bandung. Saya tinggal di Jalan Kupu Sayati. Pasti kamu tahu lah, kamu orang Bandung. Kupu Sayati, saya tinggal di Kupu Sayati dulu. Terus saya tinggal di Junjuna Dalam. Dan saya juga tinggal di Cicadas. So saya orang Bandung. Enak makannya. Kamu nggak bisa makan? Nggak bisa? Belum? Terus top isunya yang sekarang kita balik ke bola lagi nih ya. Ini lagi rame banget beritanya Lionel Messi. Ya kan? Belum ada masa depan. Iya. Tapi banyak yang bilang ini mah lagu lama, it's old song from Messi. Nah, ujung-ujungnya pasti we want to raise the salary, we want the special right in the contract. Iya. And then what about your opinion? In the meantime, Manchester City still trying to chase him because there's a Pep Guardiola in there, there's a Aguero, his best friend, when they're winning the Junior World Cup, right? Yeah. And Yes, then, Nigeria. what about your opinion about Lionel Messi? Is he gonna stay or is he gonna move? On top. Well, about that, I will tell you that it's a very tricky situation because it's like everything in life, there is time and season. You see, Messi is 33 years old now, and a lot of the criticism he has been receiving is because of people see him as a one-team player.
as a one-team player. So for that reason, you know, he's under pressure. Because if you look at the team, Barcelona, people are getting used knowing how to stop them now. Because people know that if Messi is not playing, the team is not playing. So he's trying to look for something new. It's not about salary, actually. Because sometimes there are certain players, like for Pogba, for example, in Manchester United, there were times where Pogba was complaining that the team ambition doesn't match his own ambition. You understand? There's one thing for a team to lose, and one thing for a team to lose woefully. For the past 2-3 seasons, Barcelona has been topsy-turvy, which is not really good. So Messi is not thinking that I'm going to retire very soon. Of course, Messi is a very rich player by now. Yeah. So he's going to retire. So what is the next step for him to do? Okay, let me try another league. But the mistake he's making is that football, you have a contract, you must respect the contract. That is sure. You have a contract with Barcelona, you must respect the contract. And that same contract, he signed a contract with them that he is free to leave anytime. But that clause in the contract expired since on the 10th of June 2020. Yeah. So now he has a release clause of about 630 million for any team that want to buy him, to trigger that for him to leave. You understand? But if not for the problem that they're having now, maybe he's getting angry, he's not going about it the right way. Okay, he's not going about it the right way, that's for sure. You know, and maybe due to the people advising him on stuff like that, or maybe he think because it's Messi, he can go away. You cannot do like that. Contract is contract. You must respect it. Bang ajarin main sepak Oke, kita boleh friend. Boleh. Kita ketemu biar aku ajari kamu main bola. Lanjut. Masih lu ganggu aja lu. Yeah, so Masih. so that's the problem with Messi. Now he's confused because it's like Manchester City thinking they're going to get him. I think it's just a kind of a play because it's not easy as they think. For example, the salary they're going to pay him is about 600 and something a week. Yeah. And English Premier League is different from the Spanish League. Okay. So there are a lot of intricacies there because Manchester City, the new FIFA law is that, FFP law is that you must be able to generate the amount you are spending. So what is the guarantee? Because they're not going to build the bigger stadium. Is it from shared sale or what? Okay. So it's still tricky. So we don't really know what's going to happen now. But I don't think Messi can be able to leave. Because the situation is too messy. The only thing he can do, would have done, is just calm down, talk to the team in a good way, not the way he's going about it now. Now it's like a contract rebel now, which is not so good for him. But he's going to put unnecessary pressure on Manchester City, which is not so good for Manchester City too. Yeah, but you know, actually he's a very good player. Siapa sih yang Semua orang tahu kalau dia, semua orang tahu Iya. gitu, dia peraih 6 Ballon d'Or. Cuma memang waktu itu hampir ya puncaknya ya, Iya. juara Piala Dunia, kalah sama Jerman. Itu dia kecewa banget di situ. Nah, cuma yang kita sering lihat ya gitu ya, kayak Messi itu tuh pemain hebat. Iya. Tapi kalau kata orang-orang, most of the people say he got a bad mentality. yeah, it's obvious. With You know, with all these things happening now, you can see it, that definitely it's like that. Ya kan? When he lose in the national team, and then he decide to resign. Okay, and then like this recently, when Koeman don't give him a special right Yeah. in the team, and want to then leave. he wants to leave. Okay, it's many people compare it with Ronaldo. When Ronaldo is, you know, he came from Sporting Lisbon to Manchester United, Yeah. and then Real Madrid until now in the Juventus. He wins a lot of title, Yeah. but he got a big heart to accept that either he lose or he win. It's part of the game. That is what Messi lack, because Messi, you know, I think is acting like a spoiled child, actually, because it's like, okay, saya mau ini,
Kalau papa gak kasih saya gak ke sekolah besok. Tapi jenggotan. Iya, Tapi jenggotan. Iya. Mungkin ngambek tapi jenggotan. mungkin gara-gara karena dia munggil, so dia rasa dia masih anak kecil. Messi bro, Tapi bro, dari kecil sih. Dari kecil sih. Iya. Karena semua orang cuma bawa dia kayak okay, it's a golden shot. Tapi the truth of the matter is that football is business. Ya. Okay, football is business. Business. When you sign a contract, you respect the contract. Dengernya langsung dari Iya. pemain bola juga. Iya, Tuh. saya udah rasa itu. Waktu aku main juga, udah pernah punya masalah kayak gitu. Tanpa provokasi, tim aku, Kapten Putra, bilang mau putus kontrak saya. Saya bilang, enggak apa-apa. Saya salah main, mereka bilang, enggak. Supporter ada mulai enggak, aku bilang mereka, mas, kalian sabar, no problem. Aku bilang mereka itu, the closer contract itu ditulis, kalau saya yang ambil keputusan mau keluar tim itu, saya harus bayar 200% uang nilai kontrak aku balik ke tim. Karena tim masih mau saya mau keluar. Tapi kalau itu tim yang ambil keputusan mau putus kontrak aku tanpa bukan salah dari saya, tim harus bayar saya 100% nilai kontrak saya. So aku bilang mereka, mas, tunggu, aku langsung telepon. Apa kabar? Ya. Pesawat pertama yang keluar Palangkaraya besok jam berapa? Pada bila jam 6 aku bilang book satu ke saya. So mas, saya udah siap tiket saya. Langsung gak sampai 5 menit. Nah ini tiketnya. Which means I'm ready to leave. Tapi as a disciplined player and somebody who went to school, kalian harus bayar semua nilai kontrak saya ke saya. Baru saya kasih kalian surat karena mereka mau ambil pemain baru. Aku tahu. Tapi kalau aku gak katakan surat kalau aku keluar tim ini dengan setuju sama tim, mereka gak bisa kasih pemain itu kontrak. So aku bilang, tomorrow morning I'm leaving. When you ready for my money, you let me know then. We go to PSSC, I sign letter for you people. Secretary tu, the funny thing, secretary tim aku waktu itu, dia pengen syarah loh. Dia bilang, there is no clause lah, aku bilang, really? Bring the contract paper. Say hi to my wife. Wow, hello, apa kabar? Masih ingat saya nggak? Karena saya kenal Masih lah. Paling nyentek sendiri. I was there when you were married. Kamu masih ingat? Kamu punya hutang sama saya, harus masak. Ini kita di Jakarta kan? Kamu tinggal di Jakarta. Ya, harus masak soto Betawi. Aku mau makan soto Betawi. Itu hutang kamu punya sama saya. Oh iya ya. You have to cook soto Betawi for me because I was there when you were married. I attended your marriage. Tahu kan? Okay, good. Apa? Hello tuh kan. Hello. Emang lu punya utang masakin di soto Betawi? Harus. Gua jarang dimasakin. Seriously? Ya enggak juga sih. Bercanda doang. Ya, aku tahu kamu bercanda. Because she's a very good woman. Aku tahu dia. Dia mau bohong. Dia gak tahu aku kira kamu. Don't mind. I know you very well. You know, so that is it. Benar mereka bawa contract paper itu mereka lihat itu. It was true. This is it in clause 3. Mereka baca itu. Aku bilang mereka mulai berani. Aku bilang, monggo pak. Saya mau tidur dulu ya. Kalau kalian udah siap, pesawat saya lagi tunggu besok pagi. Jam 12 mereka ketok pintu aku. Ibu tolong kasih itu, tolong. Kasih tiketnya. Gak usah. You know, so Messi is supposed to know that they have a contract. You respect the contract. Okay, you respect the contract no matter what. You know, that's why people respect Cristiano Ronaldo. When he say yes, it's yes. When he say no, it's no. He tries his best, he work with the team. But if we are very serious, kita bisa lihat, Messi hanya main di Barcelona, dan Barcelona main untuk Messi. Makanya kalau kamu main di Barcelona itu, kamu gak main ke strength of Messi, kamu gak boleh main di Barcelona. That was one of the reasons why Neymar even left Barcelona. Because two captains cannot be in one ship. Simple. Jadi Barcelona buat lo, Barcelona playing for Messi. Yeah. That is the truth. That nobody want to accept. Because Tapi itu menurut gue ya, maksudnya itu terjadi ketika pemain-pemain La Masia lainnya memang sudah terhitung tidak bisa diandalkan, ya kan? Let's say dulu kalau misalnya mereka di lapangan tengahnya ada Xavi Hernandez, ada Andres Iniesta, yes, right? Oke. Nah sekarang praktis memang cuma tinggal Sergio Busquets
sama Gerard Pique yang notabene memang mereka kan pemain bertahan. Jadi menurut gua sih memang ya Barcelona memang tetap bermain seperti Barcelona gitu ya. Tapi memang gua nggak ngerti ya tahun ini tuh jelek banget. Iya, makanya that goes to prove the point. Kalau kamu lihat itu, kalau Barcelona main itu, kalau nggak ada Messi itu kayak mereka nggak percaya diri. Iya. Karena kenapa kayak gitu? Messi, kalau kamu dengar apa yang bikin Messi sama Ronaldo nggak bisa lewat satu jalan, cuma satu hal. Kau mau pagi dah bilang, duduk Mr. Tuan Messi, apa kabar? Yang mulia, apa baik. Wait. This is my boss. Oti Indra. Oti Indra. Halo Pak, Oti Indra. Mbak. Sorry. Iya sih, ada Indra. Iya, ada Indra. Indra, semua Indra aku tahu, semua itu cowok. So, maaf Ibu Oti, apa kabar? Ada yang kayak setengah cowok setengah cewek, ada Indranya juga. Oh ya, karena semua yang aku tahu Indra Safri, Indra Bekti. Ini Indra Bekti, semua. Maaf ya, jadi Bercanda maaf. ya, bercanda. Iya. Jadi kita lihat, look at Messi for example. Kalau Messi yang menurut apa kita bilang sama Messi, apakah ada ini era baru. Semua ini kamu punya, kita mau apa harus kasih tahu kamu itu, semua harus stop. Sekarang itu tugas kamu, itu tugas pemain, play as a player. Focus on playing, not running the team. Karena kalau kamu lihat itu, setiap pemain Barcelona mau beli harus pemain yang sesuai dengan apa yang Messi mau. Betul. Itu salahnya. Iya. So sekarang gitu dia bilang masa orang cuma duduk kontrak dia mau akan berakhir tahun depan, tapi dia bilang sekarang dia mau keluar bebas gimana? You have been paid. Jadi kamu dah lupa kalau ada banyak bisnes yang terkait nama kamu ke Barcelona, which means when you leave, those money is leaving, and you want to go for free. Come on, man. It is next to impossibility. They have to pay something. Messi cannot leave free. If he's really prepared to go, tell his team. Manchester City punya uang. Ya kamu juga lihat. Kenapa dia gak ke tim lain? Kenapa dia mau ke tim yang ada S Barcelona? Karena dia tahu kalau dia ke Manchester City, treatment yang mereka kasih dia di Barcelona itu dia akan dapat di Manchester City. If not, kalau dia pemain yang benar-benar bagus, dia hebat, kenapa gak ke tim kayak Manchester United? Loh, tapi ya, itu tim saya. Gak punya uang. Manchester gak punya uang? Goblok. Dari mana? Itu namanya mustahil. Saudara yang Mustafa. Gak mungkin. Manchester United is the richest team in Britain. Iya, I know. Tapi kan pasti Manchester United dengan skema Ole Gunnar Solskjaer sekarang nih, ya pasti mereka mikir-mikir lah dua kali ngapain gue datangin Messi. Enggak, masalahnya ini ya. Messi bisa ke Manchester United, tapi the kind of opportunity dia punya di Barcelona, the kind of mereka bilang dia kamu yang urus ini, itu dia gak bisa dapat itu di Manchester United. Ya. Because nomor satu Manchester United itu tim yang punya satu keluarga di Glazer family. Yeah. They're not going to give him that opportunity. That is one. He's a smart guy. Dia lihat, siapa bisa pamper aku, apalagi umur dia udah 33. Yeah. Kalau dia pemain belakang, dia masih bisa bertahan lama. Tapi as a striker, kalau kamu lihat juga kecepatan dia udah mulai turun. Iya. Lihat dia lawan anak kecil Davis itu, Alphonso Davies di Bayern Munich itu. Sampai dia yang tarik pemain itu. Dulu dia orang yang tarik dia, sekarang dia yang tarik orang. Dulu gini ya. Ya, sekarang gitu. Faktor umur udah bikin dia slow down. So, Manchester City mau beli dia juga itu bukan jamin mereka akan juara Liga Champions. Enggak, it's just for publicity. Messi pindah ke Man City. But English Premier League is different from British Spanish La Liga. So it's two different kettle of fish entirely. Itu dia. Oke, ini teman aku. Wow. Halo. Ini teman masa kecil aku, Terry Badagry. Yeah, Igbagba one of Udu Kingdom. Terry Badagry, my brother. How are you, my brother? Ini ada temen gue juga nih komennya. Si Nyoni sekarang kan apaan tuh belanjanya Chelsea, jor-joran. Iya. Terus. Enggak. Chelsea bisa kayak gitu karena kamu tahu satu musim atau dua musim mereka gak boleh beli pemain. So mereka simpan banyak uang untuk gitu. Sekarang gitu udah punya kesempatan beli
Bele aja. Ini berapa? Bele aja. Ini berapa? Bele aja. Gitu sekarang. Tapi nggak bisa beli Messi. Yeah, Terry, my brother, I hail you too, man. This my friend. You can speak English, you guys. Hello. Yeah, this is Terry, my brother in Nigeria. So Oh yeah? yeah. Halo Terry. We play football together, so it's a good guy. Is he a guy or Terry is the name of a man. Oh man. It's a man. Master Terry perempuan. Terry Putri. Terry Putri. Terry itu bapaknya Putri. Yang dimakan juga ada. Oh ya? Ikan teri. Ikan Terry. Tapi ini bukan ikan, ini saudara. Yang enak juga ada. Oh ya? Yang mana tuh? Teri pink. Oh my God! I knew it when I know that this is the person that's going to be my guest today. I know it's going to be like this. I know him already, so I'm not surprised. Yeah, so my brother Terry, you're welcome, man. You're welcome. I'm doing great. That's salam kamu. That's Akpakaban. Oh, I'm great. Yeah. Sean. Ada John Terry. You are right. There is John Terry. John Terry. The captain, the legend of Chelsea. Yeah. You know. He's a Chelsea fan. He's a Chelsea fan. Chelsea fan. Yeah, Terry. The guy just know you have to say John Terry. You don't say he be Chelsea fan. You see, somebody. But I prefer Chelsea than Manchester United. That is you. That is you. That is you. I'm Manchester for life, you know. I'm Manchester. Terry, some guys they are saying that Chelsea is just buying player, but I'm reminding them that for the past 1 or 2 seasons, Chelsea have been on ban not to buy players. So now they have a lot of money, so they can buy. And apart from that, Chelsea they balance their book. Yeah, Chelsea doesn't have any problem with the financial fair play. Yes. Yeah, so they don't have any problem. They can buy. We are not talking of Manchester City here. No, don't go there. I know secretly it's a Manchester City fan. I know. Tell you that we love Blues for life. Blues for life. Yeah. Man, you know, so Yeah. so the situation of Messi is very, very dicey because it's like it's a one-team player, and Barcelona they put themselves in that shit because they bow down to Messi. Yeah. But trust Ronald Koeman. Ronald Koeman was a hero of Barcelona too, so he's telling Messi that Messi enough is enough. You know, any team must come to an end. So now you have to stop. Kamuli had the Argentina Giga. You can wonder how can a player as good as Mario Icardi not be invited for the Argentina national team? Yep. It's because of Messi. Everything is done to favor him. That is why he have the effrontery to say, "I'm going to pick my bag and leave." It is not like that. Glory, glory, Man United. This one is my graphic designer, you know. Yeah, why So, you? He's a Manchester United too, and then Yeah. he said, Kawal 82. Yes. Yeah. Terry, you are right. Same The thing. players they've bought, just like what Manchester United is doing now, they don't have to buy old players. Chelsea, they are buying young players. They are building for the future. No, that is true. Yeah. Now look at Kai Havertz. That guy is a magician. Yeah. You know that guy is a magician. Look at Hakim Ziyech. He's a good player. Yeah. Look at Werner. Those are young players that football now belong to the youth. Yeah. That is just the truth. So Chelsea is doing a very, very good recruitment. Yeah. As a Manchester United fan, I will not tell you like Sherry. Oh boy, are they jealous of Moteri? Are they jealous Chelsea? Because Yes. the players that they're buying are good players. Yeah, I agree with Sean. In this era, Chelsea is make a good movement. Yeah. For their team, and then I think when Frank Lampard get inside as a coach, they start to have a nice vision again. Okay, for the future. Yeah. Maybe the vision is like when Jose Mourinho came to the Chelsea. Nobody cares about Jose Mourinho. Jose who? But he's a winner. He's a winner of Champions League with Porto, right? Porto, yeah. And then, like most of the people forget about what he reached in the Champions League final with Porto. With Porto, right? Nobody know them. Nobody know them. But Just out of nowhere. yeah, but now Frank Lampard came in as a coach, and then, like you said, he make a good movement. Yeah. Buying good players. Ziyech, buying Werner, Yeah. Thiago Silva, ya kan? Nah, Kai Havertz now. Yeah, and then maybe I think you want to buy. You want to buy a maybe new goalkeeper. he will buy you. No, he will not buy. I'm retired. Man. I'm retired.
Maybe he will buy you as a friend and in the No, bench I cannot and, do that. I cannot do that. If I do that, my friends will just, my friends, even my son is watching us live here. My son is watching us live. Oh, yeah. Definitely will be very angry. My son, if you look at it, Sean Kingsley Jr. I think is up somewhere up. Sean Kingsley Jr. is my son. Oh, so Kingsley Jr. is your son. Yeah. Hello, Cristiano. If you are there, say hi to Daddy. If you are there, if you are watching me live, Cristiano, say hi to Daddy. Yeah. There's a comment from my friend. Greenwood looks like Van Persie, but with L or right foot. Yes, you are right. Yes, Greenwood with the posture and everything, his positioning, his shooting, it reminds everybody of Van Persie. But I like what the young man said that Van Persie is a Manchester United hero, is a legend, but he is trying to create a name for himself because he's very, very smart, thinking that kind of presentation, people comparing with Van Persie is going to put a lot of pressure on him. I like Greenwood because he's a grounded young man, and that is the beauty of what I'm seeing now in the Premier League. Yeah. Young players coming through the academy, like Chelsea players too. Mason Mount, man, I like that guy. Yeah, Mason Mount's a good player. He's a very, very good player. Good player. Just so, like a Greenwood. Yeah, so the thing is that the English Premiership is always going to be better because it's like the teams there, they invest in the future. What about Lingardinho? Lo lihat ya mukanya dia. Lingard, we are looking for where to throw Lingard. Terus denger. Ya, dia langsung ngomong gitu tuh pas Iya. kita bahas Lingard. Karena tuh kita sering banget ngomong Lingardinho, tapi emang itu pemain ajaib banget gitu ya. Maksudnya Sosial media hancur dia. Iya. Sosial media hancur. Lingard. He was a good player before, but Yeah. When Pogba, Euro or World Cup, ya kan? yeah, when Pogba introduced him to TikTok, that was the end of it. Semua masalah mulai waktu Pogba ajak dia main TikTok. Langsung dia merhatiin. Langsung dia kayak diam. Dulu Lingard itu kerja dia itu bagaimana mau latihan, bagaimana mau kerja, tapi setelah Pogba balik itu dia buka baju ini, I say, what is this Lingard? Iya kan berubah. Yeah, my He's son. a totally changed. Where is Cristiano? Say hi, okay. Halo. Terima kasih. Siapa Itu teman Sabika. Ya, mungkin pasti teman kamu karena nama teman kamu itu susah dipanggil, nggak tahu. Tapi nama bos kamu itu bagus. Tapi ya teman-teman kamu lain itu, kalau aku mau panggil pasti aku gigit lidah sendiri, jadi bahaya gitu. But the bottom line is, welcome to Kang Ibi TV. Ini saya Kang Ibi, I'm your host Kang Ibi. Okay, and this is my brother Mohan. Yes, my brother from another mother, Mohan. But another mother have another father. Of course. Nama pada. Itu namanya life goes on. Iya. Man, I will tell you the truth. This is one of the best meal I've had in recent times. Ya, nggak salah tempat kan? Yeah, nggak salah. This Nggak place salah. is good. So I want to say, give kudos to this place, Kepala Manyung. Kepala Mayum, man, you should come here and try it. Everything here is and I believe now I'm eating. I'm scared. I don't know how the beef is going to look like. But hopefully it's free food for me. Suara blender. Iya, kok aja blending. Iya, ini kan restoran. Ya serah dia lah mau ngapain. Neng, apa itu? Itu jus atau apa? Neng, itu jus apa? Itu jus sesak atau? Enggak, yang kamu buat sekarang gitu. Oh yeah. Wow. You see, so they won't have juice. Oh my god. Wow. Wow. Terus apa lagi Sean yang kita? Ya, sekarang gitu kalau teman-teman kalian bisa lihat saya benar-benar senang. Saya kelihatan bahagia hari ini karena pagi ini aku bangun lihat ada berita tentang Manchester United udah sign Donny van de Beek Ya, Donny van de dari Beek. Ajax. Dia
Selamat dong. Ya, so Anda aku Donny van de Beek. saya senang banget karena Senam apa senang? senang di semua dua-duanya senang pokoknya pokoknya very happy. I'm very happy. Ya karena nomor satu itu pemain itu Van der Beek is a very good player, you know. Good player. Yeah, it's a good player and I admit it. He's a good player. and the best thing about his signing is that he is very young. Yeah. He's just 23 years old. Yeah. You know, those are the kind of players that teams should be buying up because it's like, you know, that is how you plan for the future. Yeah. You know, like some few days ago, beberapa minggu lalu ada kontroversi pemain dari Brazil mau masuk ke timnas untuk Apollo kita. Nah ini Ya. menarik nih. Timnas Indonesia sekarang dengan kedatangan Pemain dari Brazil. justru yang gue lebih tertarik adalah pelatih Koreanya itu. Iya. Siapa namanya yang pernah membawa Korea Selatan di Piala Dunia itu? Shin Tae-yong. Ya. Itu namanya Shin Tae-yong. Siapa? Shin Tae-yong. Coba lagi. Shin Tae-yong. Itu nama pelatihnya, Shin Tae-yong. Shin Tae-yong. Gitu ya. Ya, menurut lo, what about your opinion? He try to make a big movement in the nation team, but he admit that he got many challenge that he run in Indonesia, especially for the player itself, when they very hard to obey the rules like eating gorengan. Ada bos kamu. Ya, he's my boss. Halo bos, Oti Indra. Indra Bekti. Indra Bekti. Bukan. Ya itu tuh. Shin siapa? Shin Tae-yong. Ya, Shin Tae-yong itu punya challenge, big challenge. The player it's very hard to obey his rules like eating gorengan and then the disciplinary of the time to rest like sleeping and then the portion of the training itself and then what about your opinion? Yeah. Can we change under Shin Tae-yong? I am very happy. Why? Why am I happy? Because it's like without discipline, you cannot achieve anything in life. Berat nih. Yeah. Especially you want to be a professional footballer, there are a lot of sacrifices you have to make. A lot of sacrifices. Okay. For example, aku senang. The day the team wanted to travel, dua pemain dicoret. Okay. Itu dicoret bukan gara-gara mungkin mereka gak main bagus, tapi gara-gara mereka telat bangun. Kalau pelatih Indonesia yang mau bawa mereka itu gak pengaruh. Yeah. Tapi that is indiscipline. You have to be time conscious. It's very important. Jangan apa pelatih itu bilang, kalian di mes ini itu negara yang bayar hidup kalian sekarang. Yeah. So gak ada alasan kalian gak serius. Kalau gak serius itu gak usah pulang aja. Tadi ada laporan juga satu pemain pingsan. Mas pelatih maaf, pelan-pelan. Ini pemain Indonesia tolong pelan-pelan jangan terlalu keras sama mereka. Tapi I like the coach because he's very disciplined. Yeah. And with that discipline, we are going to see. I'm not saying jangan quote aku ya. I'm not saying Indonesia is going to win the under 20 World Cup, no. But they are going to give a very good account of themselves. Okay. Because why? If you watch all Korea teams, they have one characteristic. Kerja sama mereka itu luar biasa. Dan kalau kamu lihat timnas sekarang gitu, pelatih itu udah mulai ajarin mereka bagaimana kayak gitu. Namanya tanggung jawab. Ya. Yeah. Makanya di Korea itu, you come to a state, you have to serve in the military. It's a must. Sebenarnya itu bukan kamu mau jadi tentara, enggak. That is you are giving back to the country and you have to know that it is your right, it's your duty to defend and stand for the country. And then it become the part of you to improve yourself, so you can achieve anything with achieve. many passion and then ya. Maaf, aku udah kenyang banget ya. Terima kasih. Udah habis. Masih ada. tulang. lanjut. Yeah. You know, so tanpa disiplin kamu nggak bisa dapat apa-apa. Itu udah pasti. Betul. Kamu jadi pemain yang bagus itu harus disiplin. Harus disiplin. Kamu lihat Cristiano Ronaldo, banyak orang susah percaya kalau dia agak minum alkohol.
Dia minum wine, tapi bukan alkohol yang keras. Dia minum wine habis makan. Karena udah jadi kebudayaan mereka habis makan pasti mereka minum wine. Oke? Itu satu. Yang kedua, Cristiano Ronaldo gak merokok. Sorry. Tapi kan banyak beberapa pemain juga kan yang rokok kan. Itu satu masalah kita punya di negara ini itu rokok. Pemain kita suka rokok dari kecil udah suka rokok. Itu big problem. Dan aku bisa jamin di timnas sekarang itu 19 itu ada di Croatia pasti mereka merokok. Ada at least 10 kita antara mereka merokok. Udah jadi budaya kita. Tapi kita itu mentalitas yang kita harus buang. Makanya aku senang kita punya pelatih asing sekarang yang udah tahu ya udah tangan tim yang benar-benar bagus, sudah juara piala di Asia di sini itu. Jadi bagus banget. Anak-anak ini tuh yang umur 19 itu mereka akan dapat pengalaman yang benar-benar berharga untuk masa depan mereka. Karena pelatih ini itu luar biasa. This is what we need in Indonesia. Ya tapi Sintayong itu maksudnya dia emang ya pelatih sekaliber itulah gitu ya. Maksudnya dia betul-betul kayak gue pengen banget nih, ini challenge banget gitu buat si Sintayong sendiri buat ngerubah timnas Indonesia. Karena sebenarnya kan waktu dipegang Luis Milla, Luis Milla itu kan Indonesia sebenarnya lu sempat lihat nggak sih di AFF ya kan ya? Kalau nggak salah di AFF itu permainan mereka tuh bagus gitu. Dia kan kelihatan banget gitu Spanyolnya gitu ya, cara mainnya passing, one two-nya tuh jalan gitu ya. Cuma gue nggak ngerti ada masalah apa sama si Luis Milla sama si timnas Indonesianya. Akhirnya sayang banget, padahal itu kita justru ngarepin banget yang kayak gitu-gitu. Nah, semoga Sintayong sih bisa ya ngebawa Indonesia tuh mungkin ada di level yang lebih atas lagi. Jadi ya mungkin awal-awal kita nggak apa-apa lah ya kejar AFF kayak gitu ya, maksudnya ya bukannya kita nggak boleh bermimpi nih maksudnya untuk Piala Dunia gitu, tapi ya boleh-boleh aja ya kan maksudnya. Makanya saya kemarin itu saya agak setuju mereka mau nasionalisasi pemain, saya agak setuju. Kenapa agak setuju? Gini, setuju apa nggak setuju? Saya agak setuju. Enggak. Ya maksud gue setuju sama omongan lo. Iya, gitu. karena kenapa aku bilang gitu? Itu udah pasti ya. Kalau kita nasionalisasi 10 atau 20 pemain Brazil masuk ke timnas, itu bukan jaminan kalau kita akan juara. Brazil mana dulu juga ya kan? Oke. Kalau pemain itu dari Brazil itu kalau mereka baik, kenapa mereka gak main di timnas 20 Brazil? Oke. Dan yang alasan ketiga adalah kalau 5 pemain itu masuk ke timnas 20 itu, kalau kata jaminan mereka bisa juara Piala Dunia, kenapa mau kasih ini? Harusnya kesempatan untuk pemain-pemain lokal kita dapat pengalaman yang berharga untuk masa depan mereka. Kalau kamu jadi tuan rumah di Piala Dunia apapun atau Olimpiade itu buat bikin improvement di olahraga itu di negara kamu. So itu kayak it's the opportunity because FIFA saw that Indonesia they are really trying in football. The organization is good, the fans they are crazy about football. Why not encourage these young boys here? Kita pakai pemain lokal karena pemain Brazil 20 main di timnas kita itu bukan jaminan kita juara. So why take kalau mereka main bagus, kenapa mereka gak bisa rebut posisi di timnas mereka? Kenapa mau ke sini? So saya agak setuju. Itu anggapan gue juga tuh. Maksudnya ketika kita menaturalisasi pemain luar gitu ya. Kenapa sih itu yang diambil gitu sama kita? Seharusnya kan harus ada pemikiran gitu. Lah mereka jadi negaranya nggak kepake gitu kan? Terus mau masuk ke negara kita gitu yang notabene sebenarnya pemain-pemain kita punya potensi gitu untuk berkembang. Iya, itu. Yang kedua juga kita lihat dari sisi ini ya. Karena saya udah banyak keliling di negara ini gitu. Kalau kamu ke Bandung gitu, fokus untuk tim-tim anak kecil SSB itu tinggi banget. Oke, bukan cuma di Bandung, di Jakarta, di sini, di Palembang, di Madura, di Surabaya, apalagi di Surabaya, di Jawa Tengah, di Jawa Barat, semua itu ada banyak SSB sekarang orang pakai uang mereka buat bentuk tim kayak gitu, buat kasih kesempatan untuk anak-anak bangsa. Sekarang gitu kalau kita mau nasionalisasi pemain untuk kompetisi umur itu, apa masa depan anak-anak itu? Betul. Kenapa? Why we spending money building academy and everything? Ada satu akademi di Gelora Bung Karno itu, ya Asiop atau apa namanya itu? Asiana. Ya ada Asiop juga, ada Asiana.
Asiana itu aku tak kesana itu lihat when I saw what itu Pak Edward Linton kata Edward Linton gitu. If you need to go there and see what the man is doing. Dia kasih kesempatan untuk anak-anak dari daerah. Kamu kesana itu cuma mungkin just test your skill. Kalau kamu bagus, kamu diterima, dapat kayak beasiswa, masuk mereka di sekolah kayak gitu belajar. Those are things orang itu buat itu untuk masa depan sepak bola negara ini. Dan terus harusnya Amerika dikasih encouragement. Tapi ini mau bawa pemain dari ini bukan pertama. Berapa tahun lalu itu aku masih ingat, aku baru di Indonesia waktu itu. Indonesia cuma kerucak ke Brazil ambil pemain. Pemain datang itu mereka masuk ke tim, gak ada satu pun yang bisa lulus seleksi. Even seleksi tim divisi 2, mereka gak bisa lulus. Tuh. Itu kenapa tuh? Tapi udah dikasih paspor dari Brazil, dibayar, kalian harus kesini mau perkuat timnas Indonesia. Mereka datang. Seorang bilang oke, sebelum mereka ke timnas, mereka ikut seleksi di tim. Gak ada satu pun yang lulus seleksi. Sekarang gitu aku mau tanya PSSI, pemain-pemain itu mana mereka sekarang? Ya. Udah ambil uang, udah balik ke negara mereka, pasti mungkin paspor itu udah dilempar ke mana-mana. You know, so it's not a good thing. Kita harus kasih encouragement untuk anak-anak bangsa karena supaya aku dah ke banyak negara itu, aku lihat the way our children here in Indonesia, their enthusiasm for football itu luar biasa banget. Tapi jadi kita harus sih, tapi ini sih Sean apa? Gue juga menilai itu kayak yang namanya sepak bola gitu ya. Selain yang namanya bakat atau bentuk pelatihannya itu sendiri gitu ya. Apalagi lo kan bekas pemain gitu ya di sini ya. Dan lo pasti tahu, gue nggak tahu mungkin lo setuju juga apa yang gue bilangin ya. Kalau sebenarnya tuh kita harus didukung juga sama facility yang bagus gitu loh. Betul. Iya nggak sih? Maksud gue, lu seminim kayak pemikiran lu tuh lapangan deh kayak gitu. Lu sekarang kalau gue ya mungkin logikanya ya, lu gimana mau main bagus kalau lapangan lu bolong-bolong? Iya nggak sih? Iya. Maksudnya lu gimana bisa mengkontrol bola yang baik? Bagaimana lu bisa berlari dengan tanpa cedera kayak gitu loh maksudnya. Dan di kita kan banyak kan kayak gitu ketika ini ada stadion baru gitu. Emang sih awalnya bagus kayak gitu. Tapi nanti nggak bisa jaga baik. Bener gak? Iya. Tapi maksudnya itu jadi faktor dong. Itu faktor, iya. Itu faktor makanya dong. sekarang gitu ada dua wanita hebat. Mereka punya satu network namanya Football Network.id. Oke. Ada Grace Sabanda sama Maswita Idrus. Mereka punya Football Network itu. Sekarang gitu fokus mereka itu untuk bagaimana bisa bantu anak-anak dari daerah, anak-anak yang gak mampu. Oke, mereka mau bicara sama CSA biar mereka develop, kalau mungkin mereka ya community center, ada lapangan mereka bisa bantu develop itu bukan cuma di Jakarta tapi di seluruh Indonesia. It's going to be a very big project sebenarnya. Karena ya like you rightly say, kalau kita mau sepak bola harus maju di negara ini, kita harus bikin fasilitas juga. Karena itu penting banget. Itu karena pemain latihan hari ini Shidera dia mau ke sana besok, itu udah pasti. Nah, nih kayak Dias gitu yang ngomong ya. Bentar lagi habis kok. Oke. Kayak Dias ngomong gitu ya. The problem is PSSI, ya kan? The organization itself gitu kan ya. Ya memang gitu ya. Memang kita tahu ya itu salah satu core-nya gitu yang juga harus dibenahi. Tapi kita lagi concern-nya adalah bagaimana pemain-pemain ini bisa lebih berkembang ketika mereka melakukan satu buah praktek gitu ya. Jadi itu juga bisa disimilarkan dengan pembenahan yang mungkin dari organisasi bolanya sendiri. Oke, terima kasih bro. Hari ini you made my day. So ya, saudara-saudara yang di rumah, yang lagi di jalan pulang, terima kasih kalian udah ikut kita hari ini. So Kang Ibi TV udah mulai. Oke, so thank you very much. Aku akan bawa teman-teman kayak gini biar kita bahas masalah-masalah sepak bola dan lifestyle, music, semua akan we'll do everything. So friend, gak apa-apa, aku sampai ke PSSI ya. Terima kasih. Thank you very much. Ya, Bu Oti, Indra, have a nice day. Bye.